Snimimo sad krečina. Ak, sniminovато. Voler Baki, broj 200-300. Te покажинаме во Джоски сар кречинава. А на саропте кречина лек соба триндживе. To je taj stanča. Vale. Баджо, да видиш една соба како се кречи за 2 сата, не 3 дана едну собу да кречиш. Добро, ти си дрг човек, у године си. Разумем те. Удупете еве ми тебе. Меланче, на мой дом замериш, шали знаеш да е он Баки. Поздрави ми Саню, Муцич, много. Кажи нек се яви kad dođe u Palanku. Da se izoratimo. Da ledu to njake ka hapimo koljori. Ja sam Đorđe Đorđević Đorđino. Dobre Sašo, pa sad će vreme koje Ne, morate krav prip. 15-30 sekundi ti šajtu bacina. Dobro, Baki. I si li tu panda nešto ok rekao? Ne. Okej.